पहाड़ पहाड़े दिसे केड़े सुंदर। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर अश्विन नंद मु स्वागत जनाऊँ मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग को आमे आसीचु मालकानगिरी यात्रा करिया पई किंतु कोनोसी कारण पई हमर यात्रा परमिशन नथिला यात्रा हे पारु नै सेति आमे बाहर छु आज डुडुमा बुलिया पई जाउछु डुडुमा जलप्रपात मु अछि आकाश भाई अछंती सत्य भाई भी अछंती आकाश भाई आमे जाउछु आज डुडुमा जलप्रपात बुलिया पई हां आउ कोन तापर प्लानिंग अछि ना केवल डुडुमा डुडुमा पाखा बाकी किछिटा भलो भलो प्लेस अछि बोली समस्त कहउछु हमरे वर्तमान माथिली रे पार्टी पडिछि तो माथिली रे परमिशन नाही जेतु जानिथेबे आपण माने न्यूज रु खबर पाउथेबे कि जो दंगा चली परमिशन नाही एजे इंटरनेट मध्ये बंद बांध अछि तो रूम रे सोई सोई भारी बोरिंग लागला भाबिले कि कुआर जिबा टिके एते बाटा जेतु जमी करे आसो जे बुलाबुली करिया पई सो दैट वी प्लान फॉर डुडुमा जलप्रपात के पचार देवा लोकन को एटे डुडुमा केते बाटो निश्चिंत भाई डुडुमा एटे केते बाटो भाई डुडुमा एटु केते बाटो डुडुमा ओबो 8 किलोमीटर पारा 8 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर होबो अच्छा 8-9 किलोमीटर कहउचंते एठुआ डुडुमा ठीक कहउचंते 8-9 किलोमीटर कि नाम जदी बैपारी गुडा दे बुलिया को परतन त 100 किलोमीटर से दंदा जाओ हम एपडा घाटी दे पसी आसिलु गोविंदपाली रु बहुत घाटी एरिया रास्ता बहुत डिफिकल्ट अच्छी जदिव बा एते खराब नहीं तथापि चलिबो तो हमें जाउछु डुडुमा जर्नी रे डुडुमा सरला पर हमें नियरेस्ट जहाँ भी किछि अछि टूरिज्म प्लेस हमें निहाती देखेबो आपण मानक ए ब्लॉक रे अश्विनी नंदर ब्लॉक रे वर्तमान हम जाउछु डुडुमा बुलिया पई तुम केमति लागुची कहलो रास्ता ना जहाँ हो एथर प्रथम थर पाई मु यात्रा को आसिकी जो गोटे माने विभिन्न प्रकार जगह बुली पार्छ आपण मानक सहित मो सहित जो अच्छा आकाश सब अच्छा जन बड़ कलाकार अश्विनी नंदा भी अच्छी मो सहित जन बड़ कलाकार से सहित मुझे यात्रा करने को आसिक एभली स्थान बुली बड़ कलाकार कोन कलाकार तो बड़ कलाकार समस्त समान कलाकार किछ बड़ नै कि सानो नै सतै शीत केमति लागुछ तुमको शीत तो भल शीत अच्छे आम आज्ञा डुडुमाटा एपटे भल शीत डुडुमा जलप्रपात जेते मनाली जाइथिली मनाली रे भी एमती उठाणी थिला तो मत लागुची सेमती उठाणी बोधे हम ओडिसा रे भी प्रकार जिनस अच्छी हम तो समस्त जानि परना ओडिसा रे जति की टूरिज्म प्लेस अछि जदी मु एई माध्यम रे एई कथा कहिबी जदी हम सरकारंकर दृष्टि रहंदा हम ओडिसा रो टूरिज्म प्लेस जति की अछि ना हमें से बाबत भी बहुत हम इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग ही पारते बहुत वंस अपन टाइम लास्ट 2.5 years बिफोर मु जाइतली देवमाली मो निजे ड्राइव करिकी देवमाली गोटे एभरी प्लेस मु जाइतली मनाली जाइतली एई वर्ष मु देखिली मनाली किछि नाही खाली बरफ पडुची गोटे पिक पॉइंट को जिबा आ किछि नाही हमर सेमते देवमाली केते बड़ माने ओडिसा रा बड़ शृंग कहले सी किंतु कथा होची कोन क्या सेठी जदी हमें माने सरकारंगर किछि रुहंता सेठी माने दृष्टि रुहंता टूरिज्म प्लेस ऊपर बहुत किछि हेई पारंता निश्चित तो हम एई माध्यम रे जणेबो हम ओडिसा रे बहुत गोटे जगह अछि सुनाबेडा रहिछि हमर दारिंगबाडी रहिछि सब जगह रे जाईछि काम यात्रा असोनी सेटा देखला आगो आगो देखा हां बस तो हम भाबे बेले बेले ए कथा हम मन रे थाए जदी एग्रे से हम दृष्टि देबा हबे जदी हमर टूरिज्म टा डेवलप करा जानता हमर ओडिसा रा अधारो अधिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम समाधान हो जाए लोकेशन बहुत सुंदर लागुची उधर अछि सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुतले नवा देश थाई तो हम ओडिसा रा प्राकृतिक सौंदर्य हम ओडिसा रे एते सुंदर सुंदर जगह रहिछि रियली माने अनबिलीवेबल जोटा कि माने कल्पना बाहर ऊपर रास्ता देखाओ हां पूरा रास्ता देखा जाउछ हम चढ़ी की जिबा से घाटी पूरा उठी के जिबा हम रास्ता में उठी के जाउछु तीनटा घाटी हां हम दीटा छोट छोट घाटी पारे गेली एटा 3 नंबर घाटी एटा हमें वर्तमान ऊपर जाउछु आपण माने देखि परथबे घाटी ऊपर गां अछि सुंदर गांटी छोटो मोर गांटी रो एक सुंदर परिवेश प्रत्येकटी घरे गोमाता बहुत सुंदर चलनी शांति परिवेश जोड़ी ना झगड़ा अच्छी ना झाटी अच्छी ना राजनीति अच्छी ना कूटनीति अच्छी ना अभियोग अच्छी ना किसी आशा अच्छी ना किसी आकांक्षा अच्छी ना किसी दुख केवल सुख ही सुख ये हूँ से पहाड़ बाददेश्वर गाँ बहुत
ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରିଏଲି ଆମେଜିଂ ସୁପର ଝରଣା ତଳ ଝରଣା ବଢିଆ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡେ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ ପାହାଡେ ଦିଶେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା ଏଠି ରାତି ସରେ ନା ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା ଏଠି ରାତି ସରେ ସତ୍ୟ ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ ପାହାଡେ ଦିଶେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହଁ ଭାଇ ଡୁଡୁମାଟା କୋଉ ପଟେ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଡୁଡୁମା ପାଖରେ एंट्री करेंगे एंट्री कलापर से पटू आसला ये गाड़ी पार्किंग पे गाड़ी रखिए तापर ये मात्र 7-8टा दुकान अच्छी देखु एमती किसी अच्छी व्यू एंट्री कलापर एठू जाइए एंट्री करेंगे से जगार दुकान पाखे गोटे जिन देखिए आपण देखा चिल्ली टमाटो यहाँ केते छोट छोट होइचे टमाटर मसला किसला सब मिलबो ए टमाटर ना कोन चिली टमाटो देसीटा देसीटा देसी टमाटर एपटर डुडुमा जलप्रपात आकाश भाई चलते आगे आगे पहाड़ पहाड़ झरणा खसिकी आसूची देखु आम बहुत ऊपर अच्छु देखिपारती बहुत तले पानी अच्छी ये है डुडुमा जलप्रपात केमती लगुच तुमको कहल फास्ट सुंदर आम उपभोग कर ओडिशा भितर हाउ अच्छे काश्मीर सतरे तो भाई बर्तमान प्लानिंग कौन जीवा कुआडे जीवा कौन करवा उनका डेली जुआ उनका डेली अच्छा मटन टिके आनिया मटन आसो आउ डेक्ची तो देबे माने रोसे करी खाया रोषेई करी खाइबा चलो आम ए जगह केमती रोषेई करी खाउछु बर्तमान ए जगह आम पारे किछि नाही ना डेक्ची अछि ना करेई अछि किछि नाही आम पाखरे दिस इज न्यू एडवेंचर आकाश गोटे कथा कहले पछ गुंजा नहीं वीर जाते के आम यही क्षेत्र में वीर होई देखे चाल मन होतास ना जीवा वृंदावन संग संग मन होइछ माने हवार फाइनल चलो चलंतु बर्तमान आम ए जगह बाहरिलु मटन आनिया पई आमे मार्केट रु जाई कि मटन धरिकी पळे आसिलु किछि प्लानिंग नथिला बुलिया पई आस्तिलु एठी मटन भी रोसई हबो पाखरे बर्तमान करेई नाही चुली भी नाही कोठी किछि आमे ठीक ठाक करिनु किंतु रोसई हबो आमे खाई के एठी जिवु चुलीटा पुणी आम जाळीबु जाली की तो करिया होइठी आ गैस तो नाही धरिकी आसिने चुली खोजिया बर्तमान पहुंच गलु आमे पूरा पाखा पाखी नुह तो पार्किंग रे गाड़ी रेडी मटन ना धोई दबा हां एठी धोई दो एठी पानी आसु नाही हां एठी करिया तो छाई रे फटाफट तू आगो जे मटन धोया व्यवस्था आगे हांडी काणो हांडी कोठु मागिया पुणी एठी आमे आसी पहुंच गलु वर्तमान मटन रोसई हबो खोजी के आमे नै आसिलु रोसई करिया पे सत्य भाई आमे को हिसाब रे आनिले मागी की माउसी टू रोसई करी आनी दउछु से भारी सहयोग कले बहुत सुंदर लोक
ଆଜି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ଉନକାଲଗୁଡ଼ା ନାକ ସେଠୁ ମଟନ କିଣିକି ଆଇଲୁ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଇଏ ଦେଲେ ମଟନ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ଟିକେ ଚାହିଁଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାଠ ବୁହାଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ? କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ଅନୁଭୂତି ରହିଯିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଏ ସମୟ ଆଉ ଫେରିପାରେ ନ ଫେରିପାରେ। କାଠ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଗାଡ଼ି ସେଠି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ଭାଇ, ଆକାଶ ଭାଇ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଟନ ପ୍ରିପେୟାରରେ ଲାଗିଯିବୁ। ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରକୋଳି ସାଇଜରେ ସବୁ ଟମାଟୋ ବି ମୁଁ ଧୋଇ ପାରିଲିନି, ଆହୁରି କିଛି ରହିଗଲା। ଠିକ୍ ଟମାଟୋ ପୁରା ବରକୋଳି ସାଇଜ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଏଇଠି, ଚୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଲାଣି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ରୋଷେଇ ଆକାଶ ଭାଇ ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଅଧା ହବା ଉପରେ। କ'ଣ ସତ୍ୟ ଭାଇ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଭାବିନଥିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗୀ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆଣିକି ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ। ଅବଶ୍ୟ କାଠ 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ, କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ହଁ କାଠ 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଦେଶୀ ଯେଉଁ ବରକୋଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବରକୋଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟମାଟୋ। କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ତୁମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମିଠା ପୁରା। ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କର ମଟନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆକାଶ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ସାରିବା ଉପରେ। ମଟନ ମସଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଭାତ ଦାୟିତ୍ୱ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବସେଇଲ, ପାଣି ଗରମ ହେଇନି? ପାଣି ଗରମ ହେଇଛି, ଚୁଲି ଜାଳିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଭାଇ ଖାଇବା ବି ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ଭାଇ ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ଲୋକେସନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମଟନ ନା? ସତ୍ୟ ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମଟନ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଏଇଠୁ। ସତ୍ୟ ଭାଇ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା, ଚାଲ। ଆକାଶ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଭାଇ ବାହାରିବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତରୁ। ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବେ ନୁହେଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ଆମେ ବୁଲିକି ବାହାରିବୁ, ଖାଇ ପିଇ ବାହାରିବୁ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତର ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଭିୟୁଟା ଭଲ ଦେଖାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟିଟା ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ହେଇକି ହିଁ ରୁହେ ନା ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସବୁବେଳେ କହିବି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଚାନକ ଭୋଜିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଜି ମାନେ ଡୁଡୁମାର ବଣଭୋଜି, ଦେଶୀ ବିଲାତି, ସରୁ ଦେଶୀ ବିଲାତି 20 ଟଙ୍କା। ବରକୋଳି ଭଳିଆ, ବରକୋଳିର ବି ଆହୁରି ଛୋଟ, ଜାମୁକୋଳି ଭଳିଆ। ବଢିଆ ଲାଗିଲା ରୋଷେଇ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଫିଷ୍ଟ। ଟାଇମିଂ ଜବରଦସ୍ତ, ରୋଷେଇ ଜବରଦସ୍ତ, ସମୟ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଆମର ଯିବାର ଆସିବାର ରୋଷେଇ କରିବାର। ବଢିଆ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଏ ପରିବେଶଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ସୁପର। ଆଜି ଦିନଟା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା। ରହିଲୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।